Tadaan! Oh, unbox tayo mga pare. Camon 40 Pro 5G. Unbox natin, hindi ko cellphone. Uy! Tecno. Uy! Napintas, met tiguyan na. Oh. Tapos, ay, charger. Kompleto, charger. Then, Wait lang, kanina lukat ang cellphone. Yung cellphone yan. Specs na, lukat na. Quality settings. Oh. Tanan. Bigay RAM na. RAM is 8 GB. 8 GB. Tapos, CPU Dimensity 7300 Ultimate. Tapos, front camera 50 megapixel. O, diba? Battery, medyo mababa. 5200. Screen, Android version 15. Wow, mayat. Ayos. Etikete free. Camera. Ha? Camera. Camera is... Testing mo. Selfie ako. Tarantado. Ulit daw. Ulit mo na. Oh. Mayat, makita ti abot, ti rupa. Tapos, Mano nga MPJ front selfie. 50 50 megapixel. megapixel. Back camera. 50 mat lang. Tama naman. Front, ay maganda kakarga. Front 50. Front. Tapos Ay, rear. rear camera. 50. 50 megapixel. Wait lang, good. Bigay camera na sa likod. Pailan na likod. Triple So, camera. Oh, tapos, nuli. Daka mo, basta. Oh, Sino pa eh? atin. Pailan. Di ba wala pa din AI camera na? Meron siyang Oo. AI camera. AI camera. Paano? Tanan. Selfie. Patingin. Oh, pogi. Oh, pogi. Oh, di ba? Kumatang tayo mo. Bigay presyo na. Presyo nito, 13, ay, 12.5. 12,499. Basta 12.5. Oh, Oh, tapos freebies. ito, freebies. Ano? Taran! Oh, Tecno 40 freebies. Surprise! Taran! Oh, what is this? Over. Ano yan? X. Box. Ay, speaker. 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 Meta. Kurkuri. I-off tayo ng Rabin. Tapos, yung na. Power bank. Power bank ba? Power bank. Patingin. Pero yun. Tapos, extension. Where lang? Charger. Charger niya. Charger din cellphone. May charger siya. Ano man? Charger din. Charger ng speaker. Tapos, charger mo lang isa. Yun lang. Wala na. Power bank to. Wala na. Power bank. Ay, power bank. Power bank. Bigay MAH siya. Power bank. Magay nakakalagay. Ay! 5 volts. 3,000 3,000 only. only. One charge lang. Magpasalamat ka pa rin meron. Okay. Okay. Gift natin to for New Year. Thank you. Merry Christmas.
Thank you kay Santa Claus. Alright. Oh, di ba? Bye-bye. Pwede na. 5 minutes. Kabit mo. Hindi, kuti-kuti-kuti. Sino ba din ka na din man ilak-lak ko rin mang kuti-kuti kay man picture. Oh. Kanang Jimmy. Kamera ta kano. Ito. Taman. Uy, blur. Sorry, blur. Oy, clear. Blur. Alien. Ulit. Ulay kuti-kuti ka no. Ay, wala. Uy. Pwede. Kalokohan. Oh, last. Hey, back. Oh. Uy, pwede. Nairis mo. Nairis rupa na. Oh. May wala pa. Medyo met. Dali. Met. Oh. White selfie. Ah, yep. Video. Oh, clear. Okay na. Met. Like and subscribe. Please like and subscribe. Lolo ko magamit. Okay, bye then. Ano di ka pa kasi. Sino mo?